Lewat nanggen di rene. Konon. Bejo ya, bejo. Iya kok sing bejo sik to. Ora sing tak kenali sik to. Kasih cilik sing patok kaya guys. Nah iki sik kanor bereng ben. Das dos. Balen. Heeh. Oi. Mangane Gus Mak kan. Aku nang pinggir masjid itu. Pinggir makom. Aku lagi tahu. Malu sama kok. Jalan lagi. Motor enggak, romane iki. Tidak masuk kan gitu macam dan macam orang dokter. Tidak ada rombongan datang lagi. Tetep melok ngliter wong ki tetep lekek. Pinter. Oh, ngapur dicek tinggal mere. Datang lapor ke bungkusan lo papat itu. Barengan papat. Oh. Kawan bro, kunci. Dan bro. Pokok dia. Barang mati malah. Datang lagi. Habis. Itu kan ini. Habis. Nah, terima kasih. Adik bos bersahabat iki. Pirang jam iki, Mas? Oh, jam lo, Mas. Selesai. Oh iya makane kuwi. Bener. Mojokerto teko omahku iki lho. Tak jam setengah. Kayak gitu. Tenan yo. Iya pasti. Pas setengah jam, tak jam setengah. Kayak gitu.